ଆଲୋଚନା କଣ କରିବା? ପ୍ରଣବ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହବ। କାହିଁକି? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍रणବକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଣବ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତ ଯାହା ଆମର ଯାହା ହବା କଥା ହବ ପ୍ରଣବ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। ପ୍ରଣବ ଶକ୍ତି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର, ଏଇଆ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା, ମନର ଶକ୍ତି ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମନ ଦ୍ଵାରା ତ ପ୍ରଣବ ହବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ମନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣବ ହବ। ତେଣୁ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଲେଖାଟାକୁ ପଢୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, ଯେ ମନର କେତେ ଶକ୍ତି, ମନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ମନ ଯଦି 100କୁ 100 ବୁଝି ନେଇଯିବ ଜିନିଷ, ମୋର ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯିବ, ହଉ ନ ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାରେ କରିବ, ହଁ ଏଇଟା ମୋର ହବା ଦରକାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ହବ, ରେଜଲ୍ଟଟା ତ ପରେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କେତେ ଉଦାହରଣ ପାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଖରେ 5 ପଇସା ନଥାଏ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେଳେ, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କରୁଥିଲି, ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? 1,00,000 2,00,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି କୋଉଟା ଆସେ ହବା ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ମୋର କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଏହା ଭାବିଥାଏ, ମୁଁ କରିବି ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପଇସା ଯୋଉଠି ଆସିବ ଆସିବ, ଇଏ ନଦେଲେ ସିଏ ଦବ, ସିଏ ନଦେଲେ ଇଏ ଦବ, ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ମୋର କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେମିତି ହବ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି। ତେଣୁ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମୋର କରିବାର ଅଛି, ଏ କାମ ମୁଁ କରିବି, କୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ପଇସା ଆସି ଯାଉଥିଲା, ସହଯୋଗ ଆସି ଯାଉଥିଲା, କାଠ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲ ସେମିତି ରୋଷେଇଆ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ଟେଣ୍ଟ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଟେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲ, ଯେମିତି ମାଇକି ଚାହୁଁଥିଲ, ସେ ମାଇକି ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡଟା ବଡ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ବି ଆସି ଯାଉଥିଲା। ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଡାକୁଥିଲ ସିଏ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା, ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ମନ, ତୁମେ ଯୋଗ କରୁଛ, ତୁମେ ସମାଧି ହବ, ତୁମେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବ, ମୁଁ କେମିତି ସମାଧି ହେବି। କେମିତି ସମାଧି ହବ, କୋଉ ବାଟରେ ହବ, ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପ୍ରଣବ କର, ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଣବ କରିବି। ପ୍ରଣବ ଦ୍ଵାରା କଣ ଘଟିତ ହେଇଯିବ? ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଥିବ ସେଇଆ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଣବକୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେମିତି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଣବକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ପ୍ରଣବର ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ପ୍ରଣବର ଗାରିମାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ପ୍ରଣବ ହଉଛି, ପ୍ରଣବ ମାନେ ଓଙ୍କାର, ପ୍ରଣବ, ନବ ମାନେ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଇଏ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ନବ ମାନେ ନୂଆ, ପ୍ରଣବ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ, ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଣବକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଛ ସେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ନ ବୁଝିବେ, ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ନ ବୁଝିବେ, ସର୍ବେ ହେବେ ବାଟ ବଣା, ସର୍ବେ ହେବେ ବାଟ ବଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ବଣା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ମାନେ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ ନାହିଁ। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ହବ? ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ହବ? ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ନ ବୁଝିବେ, ସର୍ବେ ହେବେ ବାଟ ବଣା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଙ୍କାର ଶବଦ ସେନାଦ ଶବଦ, ଓଙ୍କାର ଶବଦ ସେନାଦ ଶବଦ,
ଶୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ଦହି ପଣା। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦକୁ, ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ଦହି ପଣା ହେଇଯିବେ, ତାମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ମାନେ ଓଙ୍କାରରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ସବାର ହେଇଛି ମଣିଷ ଉପରେ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତୁମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ମୁଁ ବୋଲି ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଥିଲା, ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଡଭାନ୍ସଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଥିଲା, ମୁଁର ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ସେ ତ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ବସିଛି, ହାତ ଯୋଡିକିରି, ଉପରକୁ ହାତ ଯୋଡିକି ଛିଡା ହେଇଛି। ମୁଁର ଭାବ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ। 4 ରୁ ଆସିଲା 3, 3 ରୁ 2, 2 ରୁ 1। 4 କଣ? ନରସିଂହ। ନରସିଂହ ହଉଛି, ତା ସହିତ କିଏ ଥିଲେ ନା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। 4ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଥିଲେ ନରସିଂହ, ଅଧେ ନର ଅଧେ ସିଂହ, 4 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ 3 ଅକ୍ଷର ଆସିଲା। 3 ଅକ୍ଷର ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ରାବଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ରାବଣ। ତାପରେ 2 ଅକ୍ଷର କୃଷ୍ଣ, ରାକ୍ଷସ ହେଲା କଂସ। ତାପରେ 1 ଅକ୍ଷର, ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ଓಂ ଇତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ଓಂ ଇତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ତୁ ସେଇ ଓಂ ର ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମକୁ ତୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମତେ ପାଇଯିବୁ। ମତେ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, କଳି ଯୁଗରେ, ମୁଁ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ଗଲା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଂସ। 1 ନମ୍ବର ରହିଲେ ମୁଁ ଏବଂ ଓಂ। ମୁଁ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ, ଓಂ ହଉଛି ଦୈବ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଓಂ। ଈଶ୍ୱର, ସେ ରାକ୍ଷସ। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଙ୍କାର ହଉଛି 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଔମ, ଔମ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କହି ଜାଣିପାରିବେ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ମିଶିବ? ମିଶିକିରି କେମିତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ହବ? ଅ ଉ ମ। ଅ କହିଲା ବେଳକୁ ପାଟି ଖୋଲା ରହୁଛି। ଉ ବେଳେ ଜୀବଟା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। ଜୀବ ନହେଲେ ଉ ହବନି। ଆଉ ମ ବେଳେ ଥୋଡି ଲାଗୁଛି, ନିଜେ ଦେଖି ଜାଣିପାର। ମ ମ ମ ଥୋଡି ଦିଟାଙ୍କ ଲାଗୁଛି। ଅ ଉ ମ 3ଟାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି। ଏକାକ୍ଷର କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଓଂ ର ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ। ଓଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର। ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ କୁହାହଉଛି। ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, ଅଣ ଅକ୍ଷର, ଅଣାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଇଏ କମ୍ବିନେସନ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶାରେ ଆସିଛି, ଆମର କେତେ ଗୁଡିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ଜଣ ଏଇଟାକୁ ଆଡ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଓಂ ଓಂ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବହି ଦେଖିବେ, ମାଗାଜିନରେ ବାହାରିଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ, ସେ ଏଇ 3 ଅକ୍ଷରକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। 97 ମସିହା ମାଗାଜିନରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୋର ମନ ଅଛି। ଯିଏ ଓಂ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଓಂ କୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଓಂ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଇପାରିବ, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇ ଓಂ କଥା କହିପାରିବ। ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖକ, ଓଡିଶାର ବଡ ଲେଖକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଂ ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଓଂ ର ଭାଷାନ୍ତର, ଓଂ ର ଅନୁବାଦ। ଓଂ ର ଅନୁବାଦ କଣ ହବ?
से भी मध्य विरोध करथिले ओम रो अनुवाद असंभव ओम केमते अनुवाद करिवो को भाषा रे ओम रो अनुवाद कल कोन हबो मराठी भाषा रे कल कोन हबो इंग्लिश रे कल कोन हबो ओडिया रे कल कोन ओम तो ओम तासे को भाषांतर तार मनोज दास मध्य गोटे आर्टिकल में पढ़ुथली बाहर थिला जे ओम रो अनुवाद हबन ओम 3 अक्षर विशिष्ट नुहे ओम 3 अक्षर विशिष्ट नुहे ओम होची एकाक्षर मंत्र अण अक्षर तेणु ओंकार के चिनी परिबेनि ज्ञानी मध्य जानी परिबेनि ओम रो अर्थ देख बहुत ज्ञानी अछन जग भाबुच बहुत पाठ पढ़छन बहुत वेद अभ्यास करछन बहुत गीता मध्य भितर सब श्लोक 500 श्लोक मध्य तांका भितर अछि गीतार किंतु भगवान श्री कृष्ण जोड़ा कहते आमे ताकू कृष्ण को अन्य अर्थ आत्मा बोली नहींचे सब जाक गीतार मार्मिक अर्थ ही कृष्ण एवं अर्जुन अर्जुन हूँ जीव कृष्ण हूँ भगवान बा आत्मा बुझाऊ जीव को टोटाल गीतार सारमर्म से तेणु से कृष्ण अर्जुन अर्जुन कहते आज्ञा ईश्वर किए ईश्वर कोठी रहउछन से कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति हे अर्जुन हृदय भितर अछंत कोठी ना से हृदय भितर अछंत से कहले तुमे किए से कहते से कृष्ण कहते जदि आम कृष्ण धरी नहीं एक्सर मूल्य पकड़ी कृष्ण स्वयं कहते एक्सर मूल्य बाहर बर्तमान वास्तव मूल्य से कहते अहंग आत्मा जो अर्जुन पचारे कृष्ण को तुम्हें किए से कहते अहंग आत्मा मुझे आत्मा अहंग आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत स्थित ये पंचभूत मुझे आत्मा से पचार तुम्हें कौटी अच्छ ना ईश्वर तुम्हें जदि आत्मा ताले ईश्वर किए ना ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय से अर्जुन पृष्ठ हृदय से कहले हृदय अच्छा टोटाल हृदय कौटी शरीर भितर तुम्हें कौटी अच्छ प्रकृत जगह मत प्रकृत जगह ओरिजिनल जगह पॉइंट कर मत कौटी अच्छ हृदय अच्छ कह कौटी अच्छ मत चिन्हट कर से कहते ये जो हृदय अच्छी जीवन अच्छी शरीर अच्छी से कहते चेतना अच्छी चित शक्ति अच्छी चेतना से विभूति जगह कहते पॉइंट कर जीवन मध्य चेतना जीवन जो अच्छी जीवन भीतर जो चेतना अच्छी पॉइंटेड करदे पूरा से नहीं गले पूरा को जगह को नहीं गले यहाँ हूँ जीवन मध्य चेतना चेतना चित स्वरूप चेतना स्वरूप मुझे कहूँ जो पॉइंट रू कहूँ तुम्हें जो पॉइंट बर्तमान शुणुच मो कथा जी शुणुची आे कहूँ जी विचार कर जो चेतना चित शक्ति चेतनार शक्ति से पूरा क्लीयर हो गला अंग आत्मा गुड़ा केश सर्वभूत स्थित ओम आदि मध्यस्थ मु मझिरे अच्छी आदि माने आगुरु थिली एवं अंतरे मध्यम रहउछि शेषर मध्यम रही मु होछि आत्मा केते बड़ तत्व गीता रे कहै गीता बुझियो कि दरकार नै एति बुझो एति बुझले तो गीता बुझि जीवो तेणु अर्जुन कहजनी सब जन जगत तत्व बुझे दिया है अर्जुन गीता पूरा जगत तत्व ओंकार संपूर्ण विवरणी देइछन कोठी को शब्द रु कोन बाहर सेटा मध्य कहै जो शंख फुंकुजे युद्ध आरंभ हो गला से कथा मध्य से कहिथिन मु तो कहिथिल ओंकार पर बहुत आलोचना करथिल आ सेट को जीवा नै बहुत किछ कहै छी तेणु सेटा को से कहजनी जे अर्जुन कहले मु
ମୁଁ କଣ କରିବି ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସେ ଗୀତାରେ। ତୁ ଯୋଗ କର, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଂଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ। ତୁ ସାଙ୍ଗ ଛାଡିକିରି ତୁ ଯୋଗ କର, ସଂଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସଙ୍ଗ ଛାଡ, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ତୁ ଯୋଗୀ ହେଇଯା, ଯୋଗ କର, ଯୋଗୀ ହେଇଯା। କାହିଁକିନା ଯୋଗୀ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷର ଗୁଣ, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ବା ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଭ୍ୟସ୍ତାଧିକ ଯୋଗୀ, ମୁଁ କର୍ମୀ ଠାରୁ ଯୋଗୀ ହଉଛି ଅଧିକ। କର୍ମଭ୍ୟସ୍ତାଧିକ ଯୋଗୀ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହଉଛି ଯୋଗୀ। କର୍ମଭ୍ୟସ୍ତାଧିକ ଯୋଗୀ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗୀ ଭବାର୍ଜୁନ, ତୁ ଯୋଗୀ ହେଇଯା। ତପସ୍ୟ ବି ଅଧିକ ଯୋଗୀ, ତପସ୍ୱୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ହଉଛି ଯୋଗୀ। ଯୋଉ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଯେ ତପ କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗୀ। ଆଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହଉଛି ଯୋଗୀ। ଜ୍ଞାନୀଭ୍ୟୋପି ମତୋଧିକ, ତପସ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀଭ୍ୟୋପି ମତୋଧିକ। ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହଉଛି ଯୋଗୀ। କର୍ମକାଣ୍ଡୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଉଛି ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁ ଯୋଗୀ ହେଇଯା, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଂଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଆଡକୁ ଆସିଛ, ଯୋଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝୁଛ, ଯୋଗ କରୁଛ। ନା ଗୀତା ପଢିଥିଲ, ନା ଭାଗବତ ପଢିଥିଲ? ପଢିଥାନ୍ତି, କିଏ ପଢିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି। ଯୋଗ କରୁଛ, ଅନ୍ଧାର ଭାବରେ ଆସିକିରି ଆଲୋକ ଦେଖୁଛ ଯେ ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ। ଗୀତାରେ ତ କୁହାହେଇଛି, ଗୀତାରେ ତ ପଢିନଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ, ତୁମେ ପଶି ଆସିଛ ଆ ଭିତରକୁ, ଜାଣି ନେଇଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି ଯୋଗ କରିବ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଓଙ୍କାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଙ୍କାର କେମିତି କରିବ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛୁ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଖସିକିରି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛ। ଆଜି କାମ ଅଛି, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଅଛି, କାଲି କଲେଜ ଅଛି, କାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, କାଲି ଝିଅ ବାହାଘର ଅଛି, କାଲି ଅମୁକ ଅଛି, କାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କାଲି ମାଛ ଛଡାଯିବ, ପୋଖରୀରେ ଜାଆଁଳ ଛଡାଯିବ, କୋଉ ଦିନ ବଢିବ ଆମେ ଖାଇବୁ, ସେ ଭାବନାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛ। ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଆସିଲା, ବିହନ ଗଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଯୋଜନା କରୁଛି, ସେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା, ସେ କଣ ସେଇଟା କରିଛି ମରିଗଲା ପରେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ଶବଦାହ ଯୋଜନା, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ଯୋଉ କଣ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିନି, ବୋଧେ କରିବ ଭାବୁଛି। ଆଉ ବାଳ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ବୋଧେ କରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦବ ବାଳ ସୁଲଭ ଯୋଜନା, ସେଟା କରିନି, କରିବ। ଆଉ ଏବେ 45 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନାରେ। କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ 45,000 ଟଙ୍କା, 45 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି କୁକୁର ଯୋଜନା। ଷଣ୍ଢ ଯୋଜନା ପୁଣି ଆସିବ, ଷଣ୍ଢ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କୁମ୍ପୁଡି ଯୋଜନା ଆସିବ, ତାପରେ ଜନ୍ଦା ଯୋଜନା ଆସିବ, କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବେ, ଖାଇବେ। ଏ ଯୋଜନା ଯିଏ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ସେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚାଲିଛି, କୋଉ ଯୋଜନା କଲେ କଣ ହେବି। କିନ୍ତୁ ବଡ ଯୋଜନା ଯେ ମୁଁ କିଏ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି, ମୋର ଆଡ୍ରେସ ଖୋଜୁନି କେବେ। ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଜନା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତା ଯେ ମୋର ଯୋଜନା କର,
गवर्नमेंट भितर किए जो साइकोलॉजी किए जोगी महापुरुष जदि किए से एडमिनिस्ट्रेटिव रे थांते बा मिनिस्टर गोटे होते कि परामर्शदाता थांते ओडिशार बा भारतर परामर्शदाता आध्यात्मिक परामर्शदाता हुए तो कान एटा पकई था जे समस्त को मु योजना कर केमती मुर परिचय योजना मु परिचय योजना जदि गवर्नमेंट योजना आडप्ट करता ताहले ये कोरोना भली महामारी रोग को दूर करिवारे समर्थ हो पड़े समस्ते लॉकडाउन कौन सी तो सबुदिन लॉकडाउन हुए राति 3टा उठिक लॉकडाउन करते निज शरीर को लॉकडाउन करी मु परिचय योजना भितर पशि आसते हुए तो ये वार्ताटा आमर जो वर्तमान जो प्रवचन भाषा हुए तो वेब तरंग गवर्नमेंट पाखे पहुंच आम परामर्शदाता न था आमर भाव आमर माने आकांक्षा बा आमर उत्कंठा भविष्यतर जो योजना भीतर को जदि किसी आसे सरकार किसी करती ताले हुए तो वेब तरंग जाए पहुंच जे सरकार अच्छा जदि आम चिट्ठी खंडक जाकि प्रधानमंत्री पाखे पहुंची गला एवं से विश्वास करने गला हाँ ये सत काम कर पैसा आवश्यकता फरवर्ड करदेला ताठू बड़ जिनस कौन अच्छे आमर भावना जाइए ना ना हाँ मु चिठी देती मोर उत्तर आसो जो मन कथा आम आलोचना करुले मु चिठी देती माने प्रधानमंत्री देखियो जी देखो फरवर्ड करदेला ना ना ओडिशा को मोदी भिक मागी खाऊ था माँ कोठी कंसा बासन माजिक पुओ कर प्रधानमंत्री कर माँ तो दरिद्र कोटी भिक मागी ए भिक माने कोटी बासन माजिक पुओ को प्रधानमंत्री आज करदेला से तो आम कथा शुणिला फरवर्ड कला आमर आवेग को बुझिला आम वास्तव में कौन चाहूचु जन तो बुझिला से तेणु ये विचार शक्ति तुम मान विचार शक्ति कहीं दिने गवर्नमेंट पाखे न पहुंचब तुम आवेग कहीं दिने न हम तुम विचार परिणत न हम दिने कार्य से दिन पहुंच आउ गोटे बड़ तत्व गोटे बड़ सब्जेक्ट है बाहर ओंकार ओंकार उपरे गोटे बड़ सब्जेक्ट जदि कोर्स बाहरी पड़ता पिला ओंकार करते बसिक आसन से न पढ़िकी जे आए दयामय विश्व बिहारी घेन दया बही मोर गुहारी क्या प्रार्थना करने आवश्यकता नहीं के जन कहते प्रार्थना कौन कर ईश्वर कौन दरकार स्कूल पाठ पढ़ निज कर्म निज गोड़े छिड़ा हो पारते पिला हाथ पतई क्या भिक्षा मागंतनी पाठ जदि ओंकार रूपक सब्जेक्ट भर्ती कर दिया जाता कोर्स रे कॉलेज रे हो बा पिला मानकु मूलरू मोर आज का ये भाव आसुची आ दिने सुजोग आसुची न हो कहीं ओंकार जदि एते शक्ति अच्छी गीता तो पढ़ा होती गीता को छुईकी तो तुम्हें काठगड़ा भीतर को जाऊ कारण सर्वश्रेष्ठ वही वेद छुना भागवत छुना कि गीता को छुईकी जाऊ मु जहाँ कह सत कह आगे गीता हाथ रखिकी काठगड़ा भीतर जाऊ वकिल सहित तुम वार्ता विनिमय हो जहाँ कह सत बिना किसी कहबी ना गीता साक्षी रही गीता सर्वश्रेष्ठ बही तेणु गीता कौन कही आडप्ट करनी गवर्नमेंट गीतार मर्म जदि बुझी था सब जाक 18 अध्याय लिखाई गीता तू योग कर ये ब्रह्मशास्त्र योग शास्त्र ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे अमक अध्याय कृष्ण अर्जुन संवाद अमक अम लिखाई से योग कथा लिखाई केवल काले भूली जीव मनीष गीता पढ़ला गोटे चैप्टर पुणी तले लिखि दिगला ये हूँ योग शास्त्र ये हूँ ब्रह्म विद्या पुणी नेक्स्ट चैप्टर तले लिखाला ये हूँ योग शास्त्र ये हूँ ब्रह्म विद्या एमती 18 अध्याय जाक लिखाई तेणु अर्जुन को जो बुझाऊनी कृष्ण तू योग कर ओम ओम मान महत्व को बुझे जाए कहते ओम एकाक्षर इति मंत्र
गोटे मंत्र हूँ ओं एकाक्षर मंत्र। ओं एकाक्षर इति मंत्र व्याहरण बाहर व्याहरण मामनु स्मरण बाहर मन को फेरे आनिक मत स्मरण कर ताମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ओंकार। गुरुजी कौन अध्याय ମୁଁ କଣ ମନ ଅଛି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବେଳେ କହିଦେବି ମୁଁ ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ନାହିଁ କହିଦେବି କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଓಂ ଇତି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଓಂ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି अर्थ तू ସେଇଆକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ କହୁଛୁ ଓंकार ମନ୍ତ୍ରକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ओंकार मंत्र को स्मरण करिया ପାଇଁ ବା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ସେ ଶବ୍ଦରେ ମିଶି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କୁହା ହଉଛି। ତାକୁ ତାର୍ଥ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିପାରିବ ବା ମତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। गोटे बाट गोटे पथ से देखा कौ बाटे आसो ना ओंकार बाटे आसो। ओंकार ओंकार शब्द सेनाद शब्द ओंकार जो नाद शब्द होती से नाद शब्द को शुणी शुणी स्मरण करी करी मो पाख पड़े आस। ओंकार मध्य थिला वेद केही न जाने तार भेद। ओंकार वेद थिला सबु जाक वेद ओंकार भीतर समाहित होइथिला। ओंकार होची ओम होची विश्व ब्रह्मांडर सर्वश्रेष्ठ माने आसेट सर्वश्रेष्ठ माने गंठिली जोटा कुआ हो मुना ता भीतर सब जिनस अछि। ओंकार भीतर जो तीनोटी माने सृष्टि पालन और संहार बा सृष्टि 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 डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जिबा एवं पालन संहार करिवा सब जन क्रिएटर से क्रिएट करते नष्ट करते एवं माने पालन करते तीन तरह से ओंकार भीतर अच्छी। तेणु भागवत से कथा ओंकार को जाकर कहते अलप अलप साधने चित्त स्थापित संयमने। अलप अलप आगे बेसी करिवो नहीं आस्ते आस्ते करिवो कुआ हो बेसी कले तो मुंड खराब हो आगे आगे पंच करके ताकू नब आस्ते 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 नब से ये जोग मध्य से जुआड़ जुआड़ नब से आस्ते आस्ते परीक्षा रूप आस्ते 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 नहीं जीव। तेणु अलप अलप साधने चित्त स्थापिब संयम चित्तटा को लेकरी स्थापिब कोठी स्थापिब ओंकार पवन निश्चल ओंकार पवन निश्चल तोलिब हृदय कमलु। ओंकार पवन निश्चल जो हृदय कमल जोटा आसुची पवन आसुची ओंकार शब्द आसुची प्राणवायु आसुची तुम्हें से कौन करवा से आरंभ कर जो ओंकार शब्द जो ओम शब्द जो उठू भीतर उठुची ना नहीं। उत्तम घंटा नाद स्वने मन पवन एक ध्याने मन एवं पवन को एक ध्यान रखियो तार पूरा ओंकार शब्द सहित मिसी जीव। भागवत लिखा है 11 स्कंद देखियो भागवत तार मन एवं पवन माने जोटा आम जो प्राण कहते एठी कौन एठी प्रणव कर माने जो स्वर शब्द सहित तुम मिसी जीव शब्द सहित चली नहीं प्राण सहित पूरा एकाकार प्रणव सहित मन प्राण सहित मिसापी कही मन प्रणव सहित मिसापी कह माने मन हूँ सर्वश्रेष्ठ जिनस जो लग्न से काम कर बिना मनरे किसी करें बिना मनरे किसी हेनी तुम भितर।
ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚୟ ତୋଳିବ ହୃଦୟ। ଓଙ୍କାର ରୂପରେ ପବନଟାକୁ ତୋଳିବ। ଓଙ୍କାର ଯୋଉ କରୁଛ ଓಂ ଶବ୍ଦରେ ତୋଳିବା ଅର୍ଥ ଓଙ୍କାର ମିଶେଇକି ସେଠି ପବନଟାକୁ ଛାଡୁଛ। ଓଙ୍କାର ଗାରିମା ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଓଙ୍କାର। ତୁମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢୁଛ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହୁଛ? ଓಂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବା ଓଙ୍କାର ଆଗେ ଆସେ ନା ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଓଙ୍କାର ଆସେ। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା କହୁଛେ ଓಂ ଅଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଲଗାଉଛ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ମିଶିଯିବା ଓଙ୍କାର ସହିତ ମିଶିଯିବା। ହଁ, ଓଙ୍କାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଓଙ୍କାର ଯୋଉ ସ୍ୱର, ଯୋଉ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱରରେ ତୁମେ ମିଶିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସେଇ କେବଳ ତୁମେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବନି। ବାହାରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, କିଏ ପାଟି କରୁଛି, କଣ ହେଇଯାଉ, କିଏ ଡାକୁଛି ତୁମକୁ, ତୁମେ ସେଇ ମାନେ ସେ ସ୍ୱରଟା କେମିତି ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ଯୋଉ ଭିତରୁ ଉଠୁଛି, ସେଇ ସ୍ୱର ସହିତ ତୁମେ ସମାହିତ ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଏକାକାର ହେଇଯିବ। ସେଠି ଆଉ କିଛି ଭାବିବନି। ମାନେ ଓଙ୍କାରଟା ପ୍ରଣବଟା ପୁଣି ଗୀତା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ତୁମେ ବା ଆତ୍ମା ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାହବ। ଯିଏ କରୁଛି ପ୍ରସୟତେ ଇତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କରୁଛି ତୁମ ଭିତରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ। ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ତୁମେ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱରରେ ମିଶିଗଲ, ତାମାନେ ତୁମେ କାହାକୁ ଡାକୁଛ। ପ୍ରଣବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଡାକୁଛ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ମାଧବ, ହେ ବନମାଳୀ, ହେ ହୃଷିକେଶ ବା ହେ ମାନେ ଅତି ଆଉ କୋଉ ନାଁ ଯେ ଡାକେ ଟିକିଲ, ସେ ଲୁଡୁଲ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଅମକ ତମକ, ସେ ଯୋଉ ଡାକୁଛ ସେଇ ନାଁରେ ତୁମେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଉ ନାଁରେ ଡାକୁଛ ସେ ଶୁଣୁଛ। ସେମିତି ଏଠି ତାର ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ, ତାକୁ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରଣବ। ତୁମେ ଯେମିତି ରାଧାଶ୍ୟାମ ଡାକିଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଯାଉଛି, 5 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଧାଶ୍ୟାମ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ? ଆଉ କିଏ ଆସିବେନି। 5 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଧାଶ୍ୟାମ, ତୁମେ ଡାକିବ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଶୁଣ, ସେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଆସିବ। ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିବାର, ଆତ୍ମା ଡାକିଲେ ଆତ୍ମା ଆସିବନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ଡକାଯାଏ। ସେ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱରରେ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ତା ସ୍ୱର ହଉଛି ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ, ତାକୁ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରଣବ। ଓଙ୍କାର ରୂପରେ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିବ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱର, ଯେ ଏ କଣ୍ଠ ପାଖରୁ ସେ ସ୍ୱରଟା ଆସୁଛି, ଏଇ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ହୃଦୟରୁ ଆସୁଛି ଏଇ ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଏଇ ନାଭିରୁ ଆସୁଛି ବଂଶୀ, ଏ ଯୋଉ ବୀଣା ଶବ୍ଦ ନାଭିରୁ, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରୁ ଆସୁଛି ବେଣୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବଂଶୀ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ତଳଟା ଯୋଉଟା ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ସେଠୁ ଆସୁଛି ତୁମର ମତ ବ୍ରହ୍ମର ଶବ୍ଦ। ଏଇ 5ଟି ଶବ୍ଦ ମିଶିକିରି ଏଇ ସ୍ୱରରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଆସୁଛି ଓଙ୍କାର। ଆସିକିରି ଏଇଠି 5ଟି ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ, 5ଟି ସ୍ୱର ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ। କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଥିଲେ, ମାନେ 5ଟା ସ୍ୱର ସେଠି, ଯୋଉ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଙ୍କୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସେ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ? ସେ କୋଉ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ? ଶଙ୍ଖ, କୋଉ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଥିଲେ? 5ଟି ସ୍ୱର ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ରହିଲେ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣ ବଜେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଶଙ୍ଖ? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବଜେଇ ନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ବଜେଇଲେ? କୃଷ୍ଣ ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଥିର ରହିବି ଯୁଦ୍ଧରେ।
ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଶଙ୍ଖଟାକୁ କେମିତି ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଫୁଙ୍କିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଥିଲା କାହା ଉପରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ତେଜ ମରୁତ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁତରା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସେଇ 5ଟି ସ୍ୱର ସେଠି ଶୁଭୁଥିବାରୁ ତା ନାଁ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ରଖାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ବଜେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଜେଇଥିଲେ କି ଶଙ୍ଖ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଜେଇଲେ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ତାମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରକୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ। ଘୋଡଘଡି ଶବ୍ଦ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀରେ। ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ କଣ ଅଛି? ତୁଙ୍ଗ ପରଣ ବୋମା ଏତେ ହବନି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଉପରକୁ, ତାର ଆକାଶ ପୁରା ଘଡଘଡ ଘଡଘଡ କରିଦଉଛି, ପୁରା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଉଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଘଡଘଡି ଠାରୁ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ କେହି କ୍ରସ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଜେଇଥିଲେ। ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକ, ସୁଘୋଷ ବଜେଇଥିଲେ ନକୁଳ। ସୁଘୋଷ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ନାଁ। ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକ। ମଣିପୁଷ୍ପକ ତାର ନାଁ ସହଦେବଙ୍କର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଣ ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦେବଦତ୍ତ। ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଓଙ୍କାର କରୁଛ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲ, ଯୁଦ୍ଧ ଏଠି ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା। ମନର ଯୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଛାଡିକିରି ସଂସାର ଚକ୍ର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ଯିବି ବୋଲି ତମେ ଘୋଷଣା କରୁଛ ପରୋକ୍ଷରେ, ଓଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଓଙ୍କାର। କହନ୍ତିନି ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ କି କଣ ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ହାତ ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ, ତାମାନେ ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଓଙ୍କାର। ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ ଇଏ କଣ କରିବ? ମାନେ ପ୍ରଣବ ଅର୍ଥ ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ତାର ନାହିଁ, ମୂଳ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେମିତି ସାଧନରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଜିନିଷ ତୁମେ ଟଚ୍ କରି ଠିକ ନ ହବ, ପ୍ରଣବ ଏ ଯୋଉ ସାଧନ କେମିତି ହବ? ରୀତିମତ ପ୍ରଣମ ଦରକାର। ରୀତିମତ ମାନେ ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣମ କରିବ। ଏକାଗ୍ରତା ହେଲେ ବି ପ୍ରଣମ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ବାଟ କଢେଇ ନେଇ ଆଗକୁ ନେଇ ଏକାଗ୍ରତା। ଭାଗବତରେ ଦିଆହେଇଛି ଓଙ୍କାର କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆକର୍ଷି ଧରିବ ଚରଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଓଙ୍କାର କରି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଆକର୍ଷି ଧରିବ ଚରଣ। ତାମାନେ ଚରଣଟାକୁ ଆଣିକିରି ରଖିବ ସେଠି ଯୋଉଠି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ସମ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ ସମୀର ସମ କଳେବ। ଜାନୁ ଯୁଗଳ ବେନି ପାଣି ଦୃଢେ ସ୍ଥାପିବ ବେଳ ଜାଣି। ବେନି ନୟନ ନାଥା ଅଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପିବ ସମଗ୍ରେ। ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକିରି ନୟନରେ ମନଟା ଗୋଟେ, ଏସବୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାହିତ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଚକ୍ରରୁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ଶଙ୍ଖ ଆସୁଛି। ଶଙ୍ଖ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି, ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବଜାଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ତୁମେ ଓଙ୍କାର କଲେ ସବୁ ଚକ୍ରରେ ସେ ଟଚ୍ କରିବ। ସେ ଶବ୍ଦଟା ବା ସ୍ୱରଟା ସବୁ ଚକ୍ରରୁ ଆସିବ, ସବୁ ଚକ୍ରରେ ଟଚ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂଲୋକ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଯେମିତି ଭୁବଲୋକ, ଭୂଲୋକ, ସ୍ୱଲୋକ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ସବୁ ଲୋକରୁ। ଆଉ
सेटा कोठु सृष्टि हम शक्तिटा ना तळु सृष्टि ହେଇକି ଆସିବ। ओंकार शब्द तळु सृष्टि हବ। 3.5 फेरा ହେଇକି जो रही मल धर्म पाखे लांज सर्पर लांज सेठी माड़ हम से शक्ति संचार ही उपरକୁ उठिବ आस्ते 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 उपरକୁ उठिବ। तेणु पिंड ब्रह्मांड को जदि आम तुलना करिया एक तेणु ब्रह्मांड जहाँ अच्छी पिंडर मध्य से अच्छी पिंडर जदि शक्ति संचार करी उपरକୁ उठेई पारिबो बा प्रणव स्वर से जागृत हबो तुमर असंभव जिनस संभव होई परिबो। असंभव जिनस संभव होई परिबो तुम भीतर असंभव किछि नै प्रणव द्वारा असंभव किछि नै ताको नाद ब्रह्म मध्य कुआ जाउछि। पीड़ा पिंगला मझिरे जो सुषुम्ना कांड जाइए सुषुम्ना कांड भितर ये प्रवेश करिवो ये शब्दटा जोटा कि शून्य अदृश्य ताको स्कैन करि परिबनी मेडिकल साइंस देखि परिबनी से जो सुषुम्ना कांड आ जो डिश गुड़ा अच्छे डिश गुड़ा मन थाक थाक होइक रही से शून्य जेमती पृथ्वी रही से शून्य गैप रही गैप भितर डिश गुड़ा थाक थाक होइक रही चक्र गुड़ा रही गुंथा है तो मेडिकल साइंस केमती स्कैन करिवो माने विश्व माने जेमती ब्रह्मांड टाको शून्य रे बांधी रखी दिया है सेमती शरीर भीतर शक्ति टाको मध्य से शून्य रे बांधी के रखी दिया है सब चक्र को बांधी रखी दिया है। तेणु ये जो प्रणव नाद बा प्रणव स्वर ता भीतर को जीव से अनंत शक्ति सृष्टि करिवो अनंत शक्ति सृष्टि कर दो ता भीतर आमे जो जाइछु जते जगह को जाइछु से प्रणव माध्यम रे सब किसी संभव है। जण घर गलु जण घर घरे गोटे प्रेत अछि आमे जेमि प्रणव आरंभ कर दे से उठी गला अरे ये कौन हम तो गुणिया नुहे कि तांत्रिक नुहे ताको देखि के झाड़ी दबु तंत्र हाड़ नहीं कि जाई नथु जे काउरी हाड़ जे ताको बांधी के रखि दबु। हम तो जोगी लोक साधारण लोक गौरिक वस्त्र पिंधिछु ता घरे जाई पहुंचु से देखि तो नाली वस्त्र किए गुड़ा आसलेनी एठी बसचनी ओंकार कलेनी ओंकार कले तो रही परिबेनी नकारात्मक शक्ति उठिला ऊपर को माने केते शक्ति अछि देखो ओंकार केते शक्ति अछि आमे तंत्र जानिनु गुणी जाननु मंत्र जाननु किछि जाननु केवल ओंकार जानिछु। ओंकार जेमती ग्रुप ओंकार आरंभ हो गला 10 जन हम बसचु 12 जन से स्वामी स्त्री मझिरे बैठनी पिला पिला केस रे हम जाइथिलु स्वामी स्त्री मझिरे राति 3 रे ओंकार आरंभ होई लो गोपाल रूप तार उठिला ऊपर को आस्ते आस्ते मुंडो देखा गला तार बहुत जुगुर रही से के जाने ता पिला छम खाउथिला पिला छ करे द नथिला ए उठिला उठिला गोल गोल आखी किछ करि परला सेकंड प्रणव हला भोर प्रणव भोर प्रणव आउरी गर्जन कला माने असह्य पला ता रहिबा असह्य पला माने प्रणव शक्ति देखो केते ताको ध्वंसन करती। थर्ड प्रणव रे सेकंड फास्ट गला किछ कहलानी गला थर्ड प्रणव रे से रही पालानी संभाळे ए सेकंड प्रणव रे थर्ड प्रणव रे उठिला खरा वाला प्रणवटा जो गोटे बेले करू ए 12टा बेले राति 3टा रे गोटे हला सकाळ गोटे हला तापर पुणी 12टा बेला निर्घात समय पूरा डोज देला तापर से रही पालानी तो आसिला उठिला कुदिला तापरे बो तापरे बो तापरे बो तापरे बो नाचिला पिला माने गोपर सब मते छाडी के आ समझ मते आक्रमण करतो ए पिला माने ओंकार करतले भय भीतर गले नुवा नुवा प्रणव करछन हम सहित जाइछनी हम ऊपर विश्वास अछि से माने जानन्तिनी कोन हमें देखु ता नाटक से लास्ट में से दीपटा को गिरी देकी पड़ेला जो दीप अखंड दीप जलुतला गुरुदेव पाखरे समाज ही पेलानी आसे गिल्ला गला डेथ हे गला आउ चारिटा बेले प्रणव करिया के एमान सब थरिले ए पिला मानु जो डाकी के नेइथिले नुवा नुवा पिला सब प्रथम प्रणव हमर पड़िते हम जीवन रो प्रथम प्रणव से डेथ हे गला मरि गला आ किछ हबनी संध्या प्रणव करी के हम आसे ता 2 मास को संतान हला
ତେଣୁ ପ୍रणवर रहस्य, प्रणवर शक्ति, प्रणवर ताकत केते जे कौन अच्छी जे प्रणव कले निजे अनुभवर फल ये अनुभव कर जानी पारि आ से प्रणव माध्यम रे आमे खाइले ना उड़ उड़ हेतिला आमे गोडे देथिलु लगातार प्रणव करी आश्रम रे 50 करिथिबे 40 जन करिथिबे 30 जन करथिबे 20 जन करथिबे जेतिकी जे जो दिन आसिला प्रणव हेछि एठी तो लगातार प्रणव होछि सेठी लगातार हेनी लगातार घरे आमे करिछु 10 जन को नै प्रत्येक दिन किंतु आश्रम रे जो करा है आश्रम रे ता भितरे बहुत लोक समागम करिक हम प्रणव करिछु जोटा कि एते बड़ जे डायरेक्ट आक्रमण करिया को बसला पारादीप रे आसी लॉन्च करि थांदा प्राणा जोटी से लॉन्च कला सेठी से बिल्डिंग ता मोड़ी गला गोपालपुर लॉन्च कला गोपालपुर प्रथम हम देखु टीवी रे से पूरा बड़ बिल्डिंग ता मोड़ी के खाइ देला एकासे गछ जन मोड़ी के पड़ी जाए से बिल्डिंग मोड़ी के पड़ी गला रड सीमेंट कंक्रीट कोन थिला केते मजबूत हेतु आ पारादीप रे पहुंचले कोन करथांदा पारादीप एवं सीधा हमें तिरु चंडीखोल तापर कोन प्रभाव पड़ी थांदा तो प्रणवर महत्व नहीं प्रणवर स्वर बा शब्दर भाव ता इच्छा शक्ति ताको समाहित कर प्रणव जल रे टच करके हमें अभिमंत्रित करी रहउछ माने प्रणवर शक्ति ताको जल सहित लिक्विडाइजेशन है कि से रही गला प्रणव से टोटल पानी का भी अभिमंत्रित है कि प्रणव पूरा प्रणव हो गला बा प्रणव शक्ति हेडी रही गला जहा को दउछ से काम कर सेतरे एड्स फल है सेतरे पोलियो भल है सेतरे बड़ क्रिटिकल केस जोड़ा आछन सेतरे हम देखि भल करि तेनो प्रणव रे असंभव किछि नै आ सेडा भाबनी एडा गोटे साधारण जिंस तेनु प्रथम जो कहउथिल मन कटि गला बदे से तळे माने कहिबार जे यदि मु राक्षस को दमन करिवो तो होछि ओंकार ओंकार ठारू मंत्र नाही ओंकार ठारू शक्ति नाही ओंकार ठारू विद्या नाही ओंकार ठारू मंत्र नाही ओंकार ठारू मंत्र नाही आ ओंकार ठारू बड़ शक्ति किछि नाही जो महामारी आसु कि महामारी रो बापा आसु माँ आसु भौणी आसु जी आसु से सृष्टि एई सृष्टि जोठी है प्रलय सेठी ताको करिया पय शक्ति मध्य ओंकार भितर अछि तो ना हमर सौभाग्य हमर माने जो पदक्षेप हम नैते गोटे बड़ पदक्षेप जे बिना एक्सपेरिमेंट नैते ताने आगु एक्सपेरिमेंट करिके रखिचे आधार सब किछ संभव होई परियो तेणु आम लगातार कहीं मो मन भर आसला 22 तारिख रु ये तो लॉकडाउन है 24 रे आम 22 रे आरंभ करिचे जे लगातार आम करिया तेणु ये लॉकडाउन थाउ जते दिन आम करि चली थिबा जोटा कि दिने 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 ना दिन तार माने एते बड़ शक्ति जते आइछि से नष्ट हबो दिने नष्ट हो निश्चिंत भाव तो टाइम हो गला ओंकार ऊपर कहिला तो बहुत किछि अछि कुआ जाय परिबो आ परे पुणी आलोचना करिया केतेले आज टाइम हो गला 35 हो गला रखिबा।